दर्शक बंधु टिके समय देकी एही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक ध्यान देकी शुणु। गुप्त भाव करंतु एही 27टी काम देखिबे सफलता आपणकर पाद छुईब। नंबर 1 दर्शक बंधु जेकोसी महत्वपूर्ण काम पाई घर जावा समय 3टी तुलसी पत्र को हाथ में रखी मुंडिया मारी जाउथिबे तेबे आपणक काम कौनसी प्रकार बाधा सृष्टि हेब नाही। 2 नंबर गोटे नड़िया उपरे सिंदूर लगाई ताकू साथी नहीं निज कार्य जातु एवं जेतेबेले एही कार्य सफल होइजिबो तापरे सही नड़िया को प्रभु गणेशंक मंदिर रे अर्पण करि दियंतु। 3 नंबर रोषेई घरे 1250 ग्रामर समुद्र लुण जेकोसी लाल कपड़े बांधी एमिति जगार रखी दियंतु जेमिति कि गोटे व्यक्तिर नजर ता उपरे पड़िबो नाही। 4 नंबर चाकरी क्षेत्र में जदि सफलता मिलूना तेबे बारंबार आपणku जदि असुविधार सम्मुखीन होगाक पड़ुछि ताहेले द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करंतु। 5 नंबर जदि कौनसी महत्वपूर्ण कार्य बा शुभ कार्य पाई घर बाहर की जाउछंती एवं सही कार्य रे किछि बाधा न उपजिया पाई घर जीवा समय घरर मुख्य द्वार रे डाहाण पाद प्रथमे पकाई निज कार्य रे जानतु देखिबे सबु कार्य सफल होइजिबो। 6 नंबर रातिरे शोइबा पूर्वरु बाल्टी रे पानी भर्ती करी रखंतु यह द्वारा आपणकु ऋणरु शीघ्र मुक्ति मिलिजिबो। जीवन रे उन्नतिर मार्ग रे कौनसी भी बाधा सृष्टि हेब नाही एवं घर को सुख समृद्धि आसीबाकू लागिबो। 7 नंबर विद्यार्थी माने मयूर पुछकू निज बही भितर किंबा स्टडी टेबुल रे रखिबा उचित। एही भली करिबा द्वारा पाठरे भल मन लगी थाए। 8 नंबर उत्तर दिग आड़कू धातुरे तैयारी कईछ रखिले घरे सर्वदा समृद्धि आसी थाए। 9 नंबर घरर मुख्य द्वार बाहर किछि गोलमरीच पकाई दियंतु एवं जेतेबेले बाहर को जाउछंती ता उपरे पाद रखी जानतु एवं तापरे आउ पछकु बुली देखिबे नाही एवं एहा करिबा द्वारा आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य संपूर्ण होइजिबो। 10 नंबर घर बाहर की जीवा पूर्वरु हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निज सहित किछि गुड़ चना नहीं बाहर को जानतु एवं रास्ता रे कौनसी गाय को खुआई दियंतु। एही उपाय करिबा द्वारा आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य सफल होइजिबो। 11 नंबर घरर मुख्य द्वार रे लाल रंगर रिबन बांधी दियंतु। एही उपाय करिले आपणकर जीवन बदली जीव। एहाकू करिबा द्वारा आपणकर घरर सुख समृद्धि आसी थाए एवं आपणक घर उपरे काहार खराब नजर लगी न थाए। 12 नंबर तंबार ढाल रे जल भर्ती करे मुंड उपर रखी रातिरे शुअंतु एवं सकाळु उठी सही जल को बाहर ढाली दियंतु बा बबुल गछ मूले ढाली दियंतु। एही परि करिले आपणकर सबु बाधा विघ्न दूर होइजिबो। 13 नंबर आपणकर परिश्रम रे अर्जन करिथिबा धन घर को आनिला परे से धन आपणक पाखरे रहु नाही एवं रोजगार ठारू अधिक खर्च धन हो जाउछि ताहेले सेथिपाई आपणकू ध्यान देबा उचित कि घरर कौनसी नलरू पानी अजथारे खर्च हेउछि ताहेले तुरंत ठीक करि नियंतु नचेत केबे भी आपणक पाखरे धन रहिबो नाही। मन रखिबे। 14 नंबर जदि आपणकर व्यवसाय रे बुद्धि हेउ नाही ताहेले शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन कार्यस्थल दुकान व्यवसाय आदि स्थान रे थिबा मुख्य द्वार रे 2 पटर गहम किंबा अटा को रखी दियंतु किंबा ध्यान रखिबे कि एमिति करिबा द्वारा केही जेपरि आपणको न देखंती। 15 नंबर जदि आपणकर टंका पैसा केउ जगार अटकी जाइछि तेबे ताकू पाइया पाई नड़िया रे चीनी भरी ताकू ओस्त गछ मूल पोति दियंतु। 16 नंबर शंख पुष्पी चेर को रूपार डबारे बा आलमारी रे रखी दियंतु जेउठी आपण धन रखिछंती देखिबे केबे हेले आपणकर धनर अभाव हेब नाही। 17 नंबर क्यारियर दिगरे भल संकेत मिलू नाही किंबा चाकरी क्षेत्र रे सफलता पाई पारु नाहंती कि ताहले शुक्रवार दिन एक भल ताला किणी नियंतु एवं किणिबा समय रे ध्यान देबे कि ताला को चेक करिवेनी जेमिति भल अछि कि खराब अछि
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସେହି ତାଲାକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶନିବାର ଦିନ ତାଲାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସେ ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ତାଲା ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବେ। 18 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 7ଟି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ 7 ଥର ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗାତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ବାସ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର, ଘରେ କୌଣସି ବି ଚେୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। 21 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଦାବେଳେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ 1250 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 24 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେହିଭଳି ଜାଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି କାଗଜି ବାଦାମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଛିଡ଼ା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, କଳା କିମ୍ବା ଧଳା କମ୍ବଳକୁ 21 ଥର ନିଜ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲାଇ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।